Sufferings, pag-antos, oy quiz nga nung topic ng buga nga topic nga pag-antos. Kabalo ka nga nung ako ning topic. Kabalo ko nga dili ka ganahan mag-antos mo nga ako ning topic nga words. Kabalo ba ka nakita ra po'y maghatag og pag-antos sa ato ang kaugalingon? Sa kadaghan man gud na akong nabantayan nga mga tao nga nagpalibot nako nga sila tong dili ganahan og mag-antos, sila pa tong gaunay sa ilang kaugalingon og gahatag og pag-antos. Kasagaran akong nabantayan, nagsakit ilang tiyan, nagsakit sila, unya di ay ito ang hinungdan kaysa tong uki pa iyang lawas, sige pud siya papas mo. Tapi uban nga bagulbol nga wa na siya kwarta. Unya ang hinungdan kaysa daghan pa siya kwarta, iyang giusik-usikan, iyang gipangpalit sa mga butang nga dili importante, iyang gilaag-laag, iyang gipalit sa mga ilimnong makahubog, gidisko-disko, bisag unsay gipalit. Unya inig mahutda na mag-antos na. Ikaw ra pod ang naggama sa imuhang pag-antos. Ikaw ra pod ang nagunay sa imong kaugalingon nganong mag-antos ka. Usahay magjuti kang katulugon. Unya sa pagkagabi kadlaw na pugang natulog, unya magbagulbol pagang katulugon ka nga sa pagkaugma ni duty nimo. Wala ka nahubog, wala ka nalipong nga ang imuhang pag-antos ikaw ra hinungdan. Ang tanan di ay hinungdan sa atong pag-antos tungod ra pud ay na sa walay pagdisiplina nato sa atong kaugalingon. Kanang gipatuyangan nato ang atong kaugalingon ba, wala nato gitagad atong gipasagdan, wala nato gibuyag ang atong kaugalingon. Kanang pagdisiplina nga bisan pa og kabalo na ka nga kana nga imong gisudlan nga butang makadaot na sa ulahi padayon na japon ka ba. Muna siya rason nga nung mag-antos ka. Kay tungod na po nas kapabaya nato sa atong kaugalingon ug sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug dili nato mabasol ang uban kung anong sila ni uswag na unya kita nag-antos pa. Kay tungod ay na sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. Sakto mo silig disiplina niya ikaw. Kapabaya mo ka, alangan sa ono pag tukong anak niya nga maayo man siyang mo disiplina siyang kaugalingon. Gilikayan man niya tong mga makadaot sa iya katong makahatag og bad influence iya mo nga nilambo siya. Naa sa tawo ang desisyon para malikayan niya ang mga pag-antos. Naa nato kita ang nagama sa atong ugma. Kita ang naghimo sa atong pang-adlaw-adlaw nga kalipay. Ug ganahan ka nga dili na ka mag-antos, disiplinaha ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa mga butang nga makaayo nimo. Kung sa una sige kang kapas mo, karon pagkaon nagtarong. Kung sa una sige pirmi kang walay kwarta, karon pagtigom na. Ayaw nagsayang sa imong kwarta. Kung sa una sige kang sakit-sakit, kung sa una sige kang walay tulog, karon sayo nagkatulog. Muunay proper natong buhaton para makuha-kuhaan ang atong mga pag-antos. Listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Proverbs 19:20. God bless.